Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasy'iin. Tema hari ini tentang Fatimatu imra'atun nasyitah. Fisuk setelah ini insyaallah. Sebelum tema as-suq, fisuqi temanya Fatimatu imra'atun nasyitah. Fatimah seorang wanita yang rajin, yang aktif, yang cekatan materinya. Minggu lalu tentang al-amal, pekerjaan. Mungkin Mustafa awalan. Fadhali Fatimatu imra'atun nasyiqatun. Fatimah wanita yang cekatan. Cekatan maksudnya rajin Aktif. gitu ya. Naam. Kata baru. Imra'atun nasyiqatun. Wanita yang aktif atau cekatan. Aktif, rajin, giat, cekatan. Kemudian Mata, meninggal. fi'il madhi, mata, Telah meninggal. meninggal. Meninggal, mati. Mata, yamutu. Qabla sanataini. 2 tahun yang lalu. Qabla zaraf zaman, sanataini mudhaf ilaihnya majrur bil ya, innahu Mobil. ya, nadi musanna sanataini. 1 tahun, sanatin. Qabla sanatin. 2 tahun, sanatain. 2 tahun yang lalu. Lawannya Ba'da syahroini. 2 bulan setelahnya. 2 bulan setelahnya. Ba'da syahrain. Setelah berlalu 2 bulan. Kemudian al-madhi. Taroka. Taroka, meninggalkan. 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 Taroka, fi'il madhi. Intaha. Intaha, fi'il madhi 5 huruf. Masih intaha, selesai atau habis? Selesai atau habis. Naam, habis. Kemudian Fakkarot, ada dia tak pikir, taknis. dia Fakkarot, pikirkan, dia pikirkan gitu. Dia memikirkan, dia memikirkan. merenung, berpikir. Ada tak taknis. Mas'ulatun, bertanggung jawab. Mas'ulah, bertanggung jawab. Mas'ulah. Tamliku, dia memiliki, kamu memiliki ya? Iya betul. Dia memiliki. Mudhari' madinya malaka, yamliku, iya tamlik. Memiliki, mempunyai, menguasai. Ta'ishun, Ta'ishu, hidup. Dapat hidup. oh na'am, dapat hidup. Hidup. Ta'ish. Tadakkarot, Tadakkarat, mengingat, mengenang. oh na'am.
mengingat. Mengingat. Kemudian Bakat. bakat. Dia Bakat. menangis. Bakat. Oh, bakat menangis. Nangis. Bakanya begini. Oh, balat. Qabalat. Fi'il madhi juga. Ada ta'lif. Menemui. Interview. Naam. Qabalat. Menemui. Mendatangi. 4 huruf. Qabala ya. Oh, balat. Kemudian jumlah fi'ilnya. Akhbarathu bimushkilatiha. Mengabarkannya Mengabarkannya tentang tentang masalahnya ya. tentang masalahnya, betul. Hmm, Mengabarkannya, menginformasikannya tentang permasalahannya, masalahnya. tentang problematikanya, problem, masalah. Kemudian Tolabat minhu. Meminta meminta kepadanya, meminta kepadanya. mohon meminta kepadanya. Yusa'idaha. Membantunya, menolongnya. Hmm, membantunya. Kemudian Tastati'u. mampu, bisa, boleh, dapat, Hmm, tastati hmm, mampu, dapat, bisa, boleh. hmm. An tu'allima. Untuk Hmm, bekerja. mengajarkan, Oh, untuk mengajarkan. Tu'ain tu'allima. mengajarkan, mendidik, tu'allima. Ini kita baca ulang ya. Kosakatanya dari hafal. Imro'atun nasyitotun. Mata. Nah, Qabala sanataini. betul. Ba'da syahroini. Hmm. Taroka. Intaha. Intaha. Hmm. Fakkarat. Mas'ulatun. Tamliku. Ta'ishu. Tadakkarat. Bakat. Qabalat. Akhbarathu bimushkilatiha. Tolabat minhu. Yusa'idaha. Tastati'u. An tu'allima. Wa'alim. An tu'allima. Kita baca ulang judulnya ya. Fatimatun imro'atun nasyitotun. Fatimah Fatimah nama mu'anas. wanita. Naam, Ustaz? Nama mu'anas. Tak boleh tanwin nama mu'anas kan? Naam. Fatimatu imro'atun nasyitotun. Hmm. Fatimah wanita yang cekatan. Nah, cekatan maksudnya apa? Aktif, rajin. Hmm. Fatimah tuh. Fatimatu imro'atun nasyitotun. Fatimah seorang wanita yang cekatan atau rajin. Mata zaujuha qabla sanataini
Wataroka laha salasata auladin wa arba'a banatin. Suaminya. Suaminya telah meninggal 2 tahun yang lalu dan meninggalkan untuknya 3 putra dan 4 putri. Wataroka laha malan qalilan Hmm. dan meninggalkan untuknya sedikit harta. Harta yang sedikit. Intaha ba'da syahroini. Harta tersebut habis setelah 2 bulan. 2 bulan setelahnya ya. Dan 2 bulan setelahnya. Fakkarot Fatimatu katsiron. Fatimah banyak berpikir. Dia banyak berpikir. Hiyal ana mas'ulatun an ailatin kabiratin wa hiya la tamliku syai'an minal mali. Dia sekarang bertanggung jawab atas keluarga besar dan dia tidak mempunyai sesuatu dari harta. Kaifa ta'ishu ailatiha. Bagaimana keluarga Kaifa ta'ishu ailatuha. Bagaimana keluarganya dapat hidup. Madza ta'kul, apa yang akan dimakan? Apa yang mereka makan? Wa madza tashrabu, dan apa yang mereka minum? Wa madza talabasu, dan apa yang akan mereka kenakan? Talbasu. Wa madza talbasu? Tadakkarat Fatimatu zaujaha wa bakat. Fatimah teringat suaminya dan dia menangis ya Ustaz. Betul. Dia mengenang suaminya, teringat dengan suaminya dan menangis. Bakat. Na'am. Fis sobahi zahabat Fatimatu ila masna'il malabisa. Masna'il malabisi. Di pagi hari. Di pagi hari Fatimah pergi ke pabrik pakaian. Masna' pabrik, kilang pakaian. Waqabalat mudiro al-masna'i wa akhbarathu bimuskilatiha wa talabat minhu an yusa'idaha. Dia menemui kepala pabrik wa akhrajathu dan menceritakan masalahnya. Betul, menceritakan permasalahannya dan meminta kepadanya agar membantunya. Talaba minhal mudiru an takhburo ilal masna'i godan litas talimal amala. Manajer tersebut memintanya untuk datang ke pabrik besok untuk menerima pekerjaan. Diterima dia. Ja'at mubakkiratan ilal masna'i wa bada'at amalaha. Dia datang lebih awal ke pabrik dan mulai bekerja. Kanat sa'idatan jiddan. Dia sangat senang.
Sangat senang, sangat bahagia. Fahiyal ana tastati'u an tusa'ida ailataha. Karena sekarang dia bisa membantu keluarganya. Mm-mm. Istato'at Fatimatu an tu'allima auladaha. Fatimah mampu untuk mengajarkan anak-anaknya. Mengajarkan ya Ustaz. Mengajarkan. Fakana ahaduhum tabiban wasani muhandisan wasalis bobiton. Salah seorang dari mereka sudah menjadi Salah seorang dari mereka sudah menjadi dokter, dan yang kedua menjadi insinyur, dan yang ketiga menjadi perwira ya. Dobit, perwira, askar, tentara. Bagus, Masya Allah. Ini kisah seperti yang namanya istilahnya tuh single parent ya. Nah, Ustaz. Nama lainnya. Ya, baca ulang Om. Fatimatu imro'atun nasyiqatun. Fatimatu imro'atun nasyiqatun. Mata zawjuha qabla sanataini wa tarokalaha salasata auladin wa arba'a banatin. Wa tarokalaha malan qalilan. Intaha ba'da syahroini. Fakkarat Fatimatu kasiron. Hiyal ana mas'ulatun an aliatin kabiratin wa hiya an ailatin kabiratin wa hiya la tamliku syai'an minal mali. Kaifa ta'ishu ailatuha? Madza ta'kul wa madza tashrabu wa madza talbasu? Tadakkarat Fatimatu zawjaha wa bakat. Fis sabahi dhahabat Fatimatu ilal masna'il malabisi wa qabalat mudirul masna'i wa akhbarathu bimushkilatiha wa talabat minhu an yusa'idaha. Talaba minhal mudiru an tahduru ilal masna'i godan. An tahdura. Talaba minhal mudiru an tahdura ilal masna'i godan. Litas alimal amala. Ja'at mubakkiratan ilal masna'i wa bada'at amalaha. Kanat sa'idatan jiddan. Fahiyal ana tastati'u an tusa'ada ailataha. An tusa'ida ailataha. Istato'at Fatimatu an tu'allima auladaha. Fakana ahaduhum tabiban wastani muhandisan wasalis bobiton. Santi, Masya Allah. Paham ya? Fahimti? Insya Allah saya paham tuh. Alhamdulillah. Cinta. Mungkin. Dari Fatimatu imro'atun nasyiyatun. Fatimah wanita yang cekatan. Langsung. Fatimatu imro'atun nasyiyatun. Mata zawjuha qabla sanataini wa taraka laha salasata auladin wa arba'a banatin wa taraka laha malan qalilan. Intaha ba'da syahrain. Fakkarat Fatimatu kathiran. Hiyal ana mas'ulatun an ailatin kabiratin wa hiya la tamliku syai'an minal mali. Kaifa
تعيش عائلتها؟ ماذا تأكل؟ وماذا تشرب؟ وماذا تلبس؟ تذكرت فاطمة زوجها وبكت زوجة. زوجها وبكت مم. في في الصباح ذهبت فاطمة إلى مصنع الملابس ملابس. وملابس ملابس مضاف إليه بسالي كسرة. ملابس وقابلت مدير المصنع وأخبرته بمش وأخبرته وأخبرته بمشكلتها وطلبت منه أن يساعدها. طلب منها المدير أن تحضر إلى المصنع غدا لتستلم العمل. جاءت مبكرة إلى المصنع وبدأت عملها. كانت سعيدة جدا، فهي الآن تستطيع أن تساعد عائلتها. نعم. استطاعت فاطمة أن تعلم أولادها، فكان أحدهم طبيبا، والثاني مهندسا، والثالث ضابطا. Nah, soal cinta. Wahid. مات زوجها قبل سنتين. Sanatain, musanna. Suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. sanatain. Kalau sa'atain 2 jam yang lalu. syahrain 2 bulan yang lalu. syukran, bagus, tercinta. Afwan Ustaz. Mukardina langsung Fatimah tuh. Mukardina ada? Ada Ustaz? Ya. Fatimatu imro'atun nasiqatun. Fatimatu imro'atun nasiqatun. Mata zawjuha qabla sanataini wa taraka laha salasata awladin wa arba'a banatin. Wa taraka laha malan qalilan. Intaha ba'da syahraini. Fakkarat Fatimatu kasiran. Yal'ana mas'ulatun an ailatin kabiratin wa hiya la tamliku syai'an minal mali. Kaifa ta'ishu ailatuha? Maza ta'kulu? Wa maza tashrabu? Wa maza talbasu? Tazakkarat Fatimatu zawjaha wa bakat. Bisobahi zahabat Fatimatu ila masna'il malabisi. Malabisi. Ya, ila masna'il malabisi. Wa qabalat mudiral masna'i wa akhbaratahu wa akhbarathu bi muskilatiha. Wa talabat minhu an yusaidaha. Talaba minhul mudiru an tahdura ilal masna'i wadan litas talimal amalah.
Ja'at mubakiratan ilal masna'i wa bada'at amalaha. Kanat sa'idatan jiddan. Wa hiyal ana tastati'u an tusa'ida ailataha. Ah, Istata'at Fatimatu an tu'allima auladaha. Fakana ahaduhum tabiban wasani muhandisan wasalisu dobitan. مفهوم. هل فهمت هذه القصة؟ Fahimtu insyaallah Ustaz. الآن نسألك السؤال الثاني. اقرأي. Hiyal ana mas'ulatun anil ailati عن عائلة ailatin mutawassitatin. mutawassitah, keluarga yang Keluarga yang cikatan. bukan. Khata'un. Mutawassitatin. Keluarga yang sedang, pertengahan, tengah-tengah, Yang menengah gitu Ustaz. yang menengah. Harusnya apa tadi tuh? Hiya mas'ulatun an ailatin Mas'ulatun an ailatin kabiratin. Dia bertanggung jawab atas Keluarganya yang besar. sebuah keluarga yang besar. Syamira Ya, kabiratin. Syukran. Apaan? Ummu Naila, iqra'i qira'atan jayyidatan. Fatimatu imra'atun nasyitatun. Fatimatu imra'atun nasyitatun. Mata zawjuha qabla sanatain. Wa taraka laha thalathata awladin wa arba'a banatin. وترك لها مالا قليلا انتهى بعد شهرين فكرت فاطمة كثيرا هي الآن مسؤولة عن عائلة كبيرة وهي لا تملك شيئا من المال كيف تعيش عائلتها وماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس تذكرت فاطمة زوجها وبكت في الصباح ذهبت فاطمة إلى مصنع الملابس وقابلت مدير المصنع وأخبرته بمشكلتها وطلبت منه أن يساعدها. طلب منها المدير أن تحضر إلى المصنع غدا لتستلم العمل. جاءت مبكرة إلى المصنع وبدأت عملها. كانت سعيدة جدا فهي الآن تستطيع أن تساعد عائلتها. استطاعت فاطمة أن تعلم أولادها فكان أحدهم طبيبا والثاني مهندسا والثالث ضابطا. نعم. هل فهمت؟ إن شاء الله فهمت كلها؟ إن شاء الله أستاذي. نعم. الآن أسألك السؤال الأول. متى مات زوج فاطمة؟ مات زوجها قبل سنتين. وماذا ترك لها؟ ترك لها مالا قليلا. متى انتهى المال؟ انتهى المال شهر بعد شهرين. بماذا أخبرت مدير المصنع؟ أخبرته بماذا؟ بمشكلتها. وماذا طلبت منه؟ طلبت منه أن يساعدها. لماذا هي سعيدة الآن؟ هي سعيدة الآن لأنها تستطيع أن تساعد عائلتها. نعم، أحسنت. جوابك جوابا صحيح. شكرا. عفوا أستاذي. Naila, ahsanti. Jadi kisah apa nih Om? Kisah seorang single parent ya kan?
Naam, Ustadz. Ditinggal suaminya. Armalah. Armal. Muhasanah. Mungkin. Nah, Ustadz. Fatimatu imra'atun nasyitatun. Nah. Fatimatu imra'atun nasyitatun. Mata zawjuha qabla sanataini wa tarakalaha thalathata awladin wa arba'a banatin. Wa tarakalaha malan qalilan. Intaha ba'da sahraini. Fakkarat Fatimatu kathiran. Hiyal ana mas'ulatun an ailatin kabiratin wa hiya la tamliku syai'an minal mali. Kaifa ta'ishu ailatuha? Maza ta'kul? Maza tashrab? Wa maza talbasu? Tazakkarat Fatimatu zawjaha wa bakat. Fi sabahi zahabat Fatimatu ila masna'il malabisi. وقابلت مدير المصنع وأخبرته بمشكلتها وطلبت منه أن يساعدها. طلب منها المدير أن تحضر إلى المصنع غدا لتستلم العمل. جاءت مبكرة إلى المصنع وبدأت عملها. كانت سعيدة جدا فهي الآن تستطيع أن تساعد عائلتها. استطاعت فاطمة أن تعلم أولادها فكان أحدهم طبيبا والثاني مهندسا والثالث ضابطا. ما شاء الله. فهمتي؟ إن شاء الله أستاذ. الآن سأسألك بأسئلة. مات زوج فاطمة؟ قبل سنتين. نعم، مات قبل سنتين. ماذا ترك لها؟ قليلا من المال. مات انتهى المال. انتهى المال tadi berapa Ustaz? متى انتهى هذا المال؟ نعم Ustaz, nasitu. انتهى بعد شهر. بعد شهرين. بماذا أخبرت مدير المصنع؟ ببكت. Bimaza, dengan apa dia menceritakan pada mudir? Ya Allah. Akhbarat bimusa'adatiha. Bimushkila. Tiha. Bimushkila. Na'am Ustaz. Bimushkilatiha. Akhbarat bimushkilatiha. Na'am. ماذا طلبت منه؟ السؤال الخامس. Dia memohon apa kepadanya? Talabat bimusa'adatiha. Talabat minhu an yusaidaha. Nah, talabat min an yusa'id. Limadha hiya sa'idatun al-an? Lianna tastati'u li'annaha tastati'u apa tuh membiayai anak-anak an tusa'ida au usrat ailatiha. Nah, ailataha hiya. Ailataha. Ulang ya. Mata zawju Fatimah.
qabla sanatain. ماذا ترك لها؟ Qalilun minal mal. ترك لها مالا قليلا. Tarokalaha malan qalilan. متى انتهى المال؟ Syahrain. بعد شهرين. Syahrain. بماذا أخبرت مدير المصنع؟ Akhbarat mudirul masna'i bimuskilatiha. ماذا طلبت منه؟ Talabat minhu an tusaidaha. An لماذا yusa هي سعيدة الآن؟ li'anna لأنها li'annaha tastati' an تساعد tusa'ida ailatiha ailataha. عائلتها. أحسنتي أم حسنة. Afwan شكرا. Ustaz. Lupa. أخت ديني عادرة. Hadir Ustaz. أهلا وسهلا. Lanjut Ustaz. تفضلي أخت. Fatimatu imro'atun nasyitatun. Fatimatu imro'atun nasyitatun mata zawjuha qabla sanataini wa tarakalaha salasata auladin wa arba'a banatin wa tarakalaha malan qalilan intaha ba'da syahraini fakkarat Fatimatu katsiran hiyal ana mas'ulatun an ailatin kabiratin wa hiya la tamliku syai'an minal mali kaifa ta'ishu ailatuha maza ta'kul wa maza tashrabu wa maza talbasu tadhakkarat Fatimatu zawjaha wa bakat fi sabahi zahabat Fatimatu ila masna'il malabisi wa qabalat mudiral masna'i wa akhbaratuhu bimushkilatiha وطلبت wa talabat minhu an yusa'idaha talaba minhal mudiru an tahdura ilal masna'i gadan litastalimal amala ja'at mubakkaratan ilal masna'i ja'at mubakkiratan ilal masna'i wa bada'at amalaha kanat sa'idatan jiddan fahiyal ana tastati'u an tusa'idan ailataha istata'at Fatimatu an tu'allima auladaha fakana ahaduhum tabiban wasani muhandisan wasalis dhabitan. خلاص. Kelas Ustaz. نعم. Orang soal مات زوج فاطمة؟ Mata zawjuha qabla sanataini. نعم قبل سنتين. ماذا ترك لها؟ Tarokalaha malan qalilan. صحيح. متى انتهى المال؟ Ba'da syahraini. صحيح.
بماذا أخبرت مدير المصنع بمشكلتها ماذا طلبت منه عن عائلتها أن يساعدها أو أن يساعدها لماذا هي سعيدة الآن لأنها تستطيع apa ya Ustaz? أن Afwan. تساعد أن تساعد عائلتها فإلى فإلتها عائلتها فإلتها nah Ustaz. Keren, bagus seperti ini. Afwan Lagi kosong Ustaz. waktunya. Iya lagi libur Ustaz Alhamdulillah. Nah, syukran. Afwan Ustaz. Ummu Yusuf, hadira Ummu Yusuf. حاضرة أستاذي. تفضلي اقرأي وافهمي. فاطمة امرأة نشيطة. مات زوجها قبل السنتين وترك لها 3 أولاد و4 بنات وترك لها مالا قليلا. انتهى بعد شهرين. فكرت فاطمة كثيرا. هي الآن مسؤولة عن عائلة كبيرة وهي لا تملك شيئا من المال. كيف تعيش عائلتها؟ ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس؟ تذكرت فاطمة زوجها وبكت. في الصباح ذهبت فاطمة إلى مصنع الملابس وقابلت مدير المصنع وأخبرته بمشكلتها وأخبرته بمشكلتها وطلبت منه أن يساعدها. طلب منه المدير أن تحضر إلى المصنع طلب منها المدير أن تحضر إلى المصنع غدا لتستلم العمل. جاءت مبكرة إلى المصنع وبدأت عملها. كانت سعيدة جدا فهي الآن تستطيع أن تساعد عائلتها. استطاعت فاطمة أن تعلم أولادها فكان أحدهم طبيبا والثاني مهندسا والثالث ضابطا. الآن سأسألك أسئلة. السؤال الأول: متى مات زوج فاطمة؟ زوج فاطمة مات قبل 2 سنين. ماذا ترك لها؟ فترك لها 3 أولاد و4 بنات ومالا قليلا. متى انتهى المال؟ انتهى بعد شهرين دول. بماذا أخبرت مدير المصنع بمشكلتها؟ ماذا طلبت منه؟ طلبت منه أن يساعدها. لماذا هي سعيدة الآن؟ لأنها لا تستطيع أن يساعد عائلتها. تستطيع
li'annaha tastati'u, sudah bisa ya, tastati'u an Bisa. yusya'ida ailataha. Ahsanti Ummu Yusuf. Barakallahu fiik Ummu Yusuf. Maafik barakallahu Ustaz. Ummu Fatimah. Tadi ada Ummu Fatimah katanya. Namanya sama dengan cerita ini. Tapi dia enggak. Pas banget padahal. Lah, tadi ada Fatimah. Nah, kelas Ummu Sidiki simak. Kita kembali ke latihan Ummu Asoka. Jumlah fi'liyah. Kemudian ada zarafnya ya. Mudhaf ilaihnya musanna. Ummu Asoka ada? Hadirah. Ummu Asoka. Nah, Ustaz. Hadirah. Tercinta ya? Nah, Ya, tercinta. Mana, Ustaz? Fadhali. Ummu Asoka ada? nah. Kita latihan jumlah fi'liyah. Mata zawjuha qabla sanataini. Suaminya Suaminya meninggal. telah meninggal 2 tahun yang lalu. Jumlah apa ini, Om? Jumlah mata fi'liyah, Jumlah fi'liyah. Mata fi'il. fi'il madhi. Zawjuha. Zawjuha fa'il. Fa'il. Dari sisi bahasa dia fa'il. Tapi Nah, yang mematikan bukan dia. Dia nggak nah, bisa mematikan sendiri. oh, Ya nah, kan? nah, nah, Kan biasanya fa'il yang melakukan kerjaan kan? nah. Cek. Siapa yang mengerjakan mencabut nyawa? Bukan dia. Allah. Nah, Allah yang mematikan. Ya kan? Zawju fa'il. zawju Marfu' fa'il marfu bi dhamma wa huwa mudhaf. Waha domir. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in mudhafun ilaih. Mahali jarin. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Qabala. Qabla zarfu zaman mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Sanataini. Sanataini mudhafun ilaih majrurun bil ya li'annahu musanna. Nah, majrur bil ya. Li'annahu musanna. Kalau mufrad qabla sanatin. Nah, 1 tahun yang lalu. Majrur bil kasrah. Sekarang mata kita tukar dengan zahaba. zahaba. Zahaba zawjuha qabla sanataini. Waladun. Fa'ilnya ganti. Oh, nah. Zahaba waladuha qabla sanataini. Sa'ah. Tukar. Zahaba waladuha qabla sa'ataini. Anaknya pergi 2 jam. Anaknya pergi 2 jam yang lalu. Wahid. Ukhtun. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Safara. Qabla safarot ukhtuha qabla sa'ataini. Usbu'. Safarot ukhtuha qabla usbu'aini. Walid. Safaro waliduha qabla usbu'aini. Wasala. Sampai tiba. Wasola waliduha qabla usbu'aini. Yaum. Wasola waliduha qabla yaumaini. Walidatun. Wasolat walidatuha qabla
Yaumaini. Raja'a. Roja'at walidatuha qabla yaumaini. Syukran. Asalkan. Afwan Ustaz. Cinta, misal terakhir tuh zahaba waladuha. Zahaba waladuha qabla sa'ataini. Sekarang walad diganti dengan isim muannas ukhtun. Ada tak tanis berarti. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Safara. Safarat ukhtuha qabla sa'ataini. Usbu. Safarat ukhtuha qabla usbu'aini. Bagus. Walid. Safara waliduha qabla usbu'aini. Bagus. Wasala. Wasala waliduha qabla usbu'aini. Yaum. Wasala waliduha qabla yaumaini. Bagus. Yaumaini. Walidatun. Wasalat walidatuha qabla yaumaini. Raja'a. Roja'at walidatuha qabla yaumaini. Ahsanti, syukran. Afwan Ustaz. Cinta bagus. Mukardina. Al-misal zahaba. Zahaba waladuha qabla sa'ataini. Ukhtun. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Safara. Safarat ukhtuha qabla sa'ataini. Usbu. Safarat ukhtuha qabla usbu'aini. Walid. Safara waliduha qabla usbu'aini. Wasala. Wasala waliduha qabla usbu'aini. Yaum. Wasala waliduha qabla yaumaini. Walidatun. Wasalat walidatuha qabla yaumaini. Raja'at. Raja'at walidatuha qabla yaumaini. Nah, ini juga bisa sebagai pertanyaan. Ya kan? Bagi jawaban dari pertanyaan. Mata zahaba waliduha. Zahaba waliduha qabla sa'atain. Ya. Mantap. Bagi jawaban dari mata. Menunjukkan waktu kan? Ya, Syukran. Alina. mantap. Naila. Al-misal zahaba. Zahaba waladuha qabla sa'ataini. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Ukhtuha qabla sa'ataini. Ukhtuha qabla usbu'aini. Walid. Zahaba waliduha qabla usbu'aini.
Wasala waliduha qabla usbu'ain. Yaum. Wasala waliduha qabla yaumaini. Walidatun. Walidatuha qabla yaumaini. Raja'at. Walidatuha qabla yaumaini. Nah, gitu. Seperti anak tanya ke Ummu Nailah, mata wasalti minas suqi? Wasaltu minas suqi qabla sa'atin. Qabla Nah, sa'atain. sa'atain. Kalau 2 menit yang lalu, qabla Qabla daqiqatain. daqiqataini. Alhamdulillah. Syukran. Ummu Nailah. Santi Om. Muhasana. Al-mithal. Sa'a zahaba waladuha qabla sa'ataini. Ukht. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Safara. Safarat ukhtuha qabla sa'ataini. Usbu'. Safarat ukhtuha qabla usbu'aini. Walid. Safara waliduha qabla usbu'aini. Wasala. Wasala waliduha qabla usbu'aini. Yaum. Wasala waliduha qabla yaumaini. Walidatun. Wasalat walidatuha qabla yaumaini. Raja'a. Raja'at walidatuha qabla yaumaini. Hal akalti ar-ruzza? Naam, akaltu ar-ruzza qabla daqiqataini. Nah, gitu. Mata syaribti al-ma'a? Syaribtu al-ma'a qabla khamsa daqa'iqa itu Ustaz. Betul. Qabla Khamsi daqa'iqa itu. Betul. Daqa'iqa kan mu'annas, maka adatnya mesti muzakkar. Qabla khamsi daqa'iq. 5 menit yang lalu. Syukran, Muhasana. Santi Om. Afwan Ustaz. Tudini. Hadir Ustaz. Al-mithal. Zahaba. Zahaba waladuha qabla sa'ataini. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Safara. Safarat ukhtuha qabla sa'ataini. Usbu'. Safarat ukhtuha qabla usbu'aini. Walid. Safara waliduha qabla usbu'aini. Wasala. Wasala waliduha qabla usbu'aini. Yaum. Wasala waliduha qabla gimana ya Ustaz Afwan? Qabla Yaumaini. Qabla yaumaini. yaumaini. Walidatun. Wasala walidatuha qabla yaumaini. Raja'a. Roja'at walidatuha qabla yaumaini. Nah, contoh lagi anak tanya. Waktu dini. Mata sallaiti al-fajrah? Sallaitu. Salati Sallai. Salai gimana ya Ustaz Afwan? Sallaitu. Salaitu Al-fajrah. yaumai Qabla. al-fajru
Qabla Qabla yaumaini. qabla yaumaini, qabla sa'ataini. Nah, Ustaz. Mata dhahabti ila suqi Dhahabtu ila suqi qabla sa'ataini. qabla sa'atain. 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Mata ghasalti al-qamisa Ghasaltul qamiso qabla yaumaini. qabla yaumaini. 2 hari yang lalu. Syukran, bagus tadi ini. Ustaz. Muyusuf Ustaz. al-misal zahaba Dahaba waliduha qabla sa'ataini. walad gitu. Waladuha. Dahaba waladuha qabla sa'ataini. Waladuha. Bagus. Walad anak. Walad. Kalau walid Bapak. bapak. Walid. Ukhtun. Dahabat ukhtuha qabla sa'atain. Safara. Safarat ukhtuha qabla sa'atain. Usbu. Safarat ukhtuha qabla usbu'ain. Walid. Safara waliduha qabla usbu'ain. Kemudian wasala. Wasala waliduha qabla usbu'ain. Yaum. Wasala waliduha qabla yaumaini. Walidatun. Wasalat walidatuha qabla usbu'aini. Raja'a. Roja'at walidatuha qabla usbu'aini. Contoh lagi, misal contoh ya. Mata kharajti minal bait? Kharajtu minal baiti yaumain. Qabla yaumain. Qabla yaumain. Bagus. Mata qara'ti al-Qur'ana? Qara'tul Qur'ana qabla sa'atain. Qabla sa'atain. 2 jam yang lalu. Qabla zarfu. Zarfu makan. Zarfu zaman. Salah. Zarfu zaman. Zarfu makan tuh amam. Khalfa. Inda. Qabla zarfu Zarfu zaman. Zarfu zaman. Mansubun. Mansubun bi fathah. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Sa'ataini. Sa'ataini mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu musanna. Gitu. Zarfu zaman. Mansub. Kalau al-an gitu. Al-an zarfu. Zarfu zaman. Tapi dia mabni itu. Mabni. Alal Fathi. fathi. Amsi. Amsi. Kemarin. Zarfu zaman. Tapi dia mabni. Mabni alal kasri. Alal ya. Mabni alal kasri. Mahali nasbin. Alhamdulillah. Bagus. Syukuran Ummu Yusuf. Santi Om. Dan semua ya. Qara'tunna jami'an. Boleh bertanya, Ustaz? Fadli Mukarrina. Mada? Zarful zaman itu tidak semuanya mempengaruhi sebagai mudhaf, Ustaz. Seperti al-an, amsi. Betul. Tidak ada mudhaf ilaihnya gitu. Ya. Amsi al-an tidak ada mudhaf ilaihnya.
Tidak bisa al-ani. Al-ani apa? Nggak bisa tuh. Yang mabni itu dia tidak sebagai Tidak, mudhof ya. Yang dorfu tidak. makan itu dorfu zaman. Berfujakan saja, nah. Tidak ada mudhof ilaihnya. Amsi. Tanya lagi Ustaz. Fadli Om. Ya, nah Ustaz yang qobla sama ba'du nih Ustaz. Kemarin kan Ana udah baca di Kaifatut Ken gitu ya Ustaz. Ternyata dia itu mu'rab dan mabni gitu ya Ustaz ya. Ada yang Ini lafadznya mu'rab, ada yang mabni. ini berarti dia mu'rab gitu ya Ustaz. Kalau yang ini ya, Mu'rab. qobla ini. Kalau yang mabni dibaca Baca domma. qablu. Min qablu. 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 Rinciannya ada di sana ya? Kaifa ya? Iya, na'am Ustaz. Nanti kalau ada waktu dibahas lah insya Allah. Iya, karena pas baca Al-Quran tuh min ba'du. Ini kenapa ya gitu? Sama. Betul. Min Min qablu wa min qablu. ba'du. Ini kena kan ada jar gitu kan? Oh, Cuman dia mudhof ilaihnya ada yang ditakdirkan gitu, dihapus tapi dibayangkan saja. oh iya. Nah itu Ana belum paham, Ustaz. Asalnya min ba'du dzalik, min qablu dzalik. Untuk Ya. sudah ada kesempatan dibahas insyaallah Iya, taala. insyaallah. Jumpa lagi besok itu Om. Ana hadir Ustaz. Apa Om? Saya belum baca. Umur Dina ya? Iya, Hadirah. Assalamualaikum Ustaz. Ah, Hadir tapi lambat kapan tadi. datang? Kapan datang Om? 10-15 menit tadi apa ya? 10 menit tadi. Pas latihan yang ini. Oh, yang latihan ini aja ya? Iya. Nah, boleh Om. Fadli. Kirain dari awal. Fadli. Oh, belum. Enggak. Ya, zahaba. Bismillah. Zahaba waladuha qabla sa'ataini. Zahaba fi'lun. Zahaba fi'lun madi. Waladu. Waladu fa'il marfu'u bi doma. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Domir. Domir mutasil. Di mahalli jar. Fi mahalli jar. Mudhafun. Wa huwa mudhafun ilaihi. Qabla. Qabla dorfu zaman mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Sa'atain. Sa'ataini mudhafun ilaihi. Majrur. Li'annahu ismun Majrur. Bilya. majrur. Majrur bilya. Gimana Ustaz? Oh, majrur bilya. Li'annahu musanna. Musanna isna ini sama ya Ustaz? Tapi yang lebih biasa dipakai musanna. Oh, iya na'am Ustaz. Sekarang diganti walad ukhtun. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Safarah Safarot ukhtuha qabla sa'ataini. bagus. Usbu Safarot ukhtuha qabla usbu'aini. walid Safaro waliduha qabla usbu'aini. Wasala waliduha qabla usbu'aini. Yom. Wasala waliduha qabla yaumaini. Walidah. Wasolat walidatuha qabla 3 yaumi. 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 Wasolat
qabla yaumaini. Raja'a. Roja'a, roja'at walidatuha qabla yaumaini. Raja'a artinya apa? Telah kembali. Saya anak tanya ke Ummu Dina. Mata raja'ati minas suqi? Roja'tu qabla Bagus. qabla Raja'tu yaumaini. yaumaini. Lama banget di pasar. Yaumain. Raja'tu sa'ataini. Qabla saat laini. Mana Nah, Ustaz? 2 jam yang lalu. Ya kan? Oh ya, Mata zahabti ila suqi? ila suki ya tadi. Dahabtu ila suki qabla saat laini. Sa'atain. Bagus, Ummu Dina, syukran. Afwan Ustaz. Sampai sini jumpa kita, besok DL2 materi baru daras 20 insya Allah. Itu tentang musanna juga, Om. Tentang musanna kita besok pembahasan insya Allah. Ini ad-darsul isyrun, materinya tentang isim musanna yang marfu, yang mansub, dan yang majrur. Kayak tadi tuh. Yang majrur tadi kan? Majrur bil ya. Nah, buka sebentar ya. Sampai 20 ya. Al-musanna. Al-ismul musanna tuh materinya. Musanna. 2. Kalau tunggal kan mufrad. 2 musanna, lebih dari 2 jamak. Contohnya di sini. Dina tadi tuh. Dakhala. Dina masih ada tadi. Gimana? Oh ya, hadir. Al-musanna. Musanna marfu ya. Oh. Dakhala tolibani marfu. Oh ya namanya. 2 pelajar itu. 2 pelajar itu telah masuk. Masuk. Tolibani sebagai apa, Dum? Tolibani ada fa'il. Fa'il marfu bila apa ini? Oh, Marfu bi ini. musanna alif. Ini. Bagus. Marfu bil alif gitu. Marfu Ulangi. bi alif. At-talibani fa'il. At-talibani fa'il marfu bi alif. Li'annahu li'annahu musanna. Nah, gitu aja. Ulangi. At-talibani fa'ilun. At-talibani fa'ilun marfu bi alif li'annahu musanna. Nah, marfu bil alif. Dakhala al-mudarrisan, dakhala al-waladan, dakhala al-muhandisan. Sekarang mansub sebagai maf'ulun bihi. Ra'aitu talibaini. Saya telah melihat kedua orang siswa. Bagus. Talibaini sebagai Mansub. Fa'il. maf'ulun Objek maf'ul bi. bihi mansubun Maf'ulun bi mansubun bi li'annahu musanna. Nah, gitu. Ya, tadi kan qabla yaumain. Qabla Majrur. yaum. Ini mansub. Oh. Sekarang majrur. Qultu Litolibaini. Saya berkata kepada kedua orang siswa. Bagus. Lam tuh harfu apa tuh? Lam harfu jar. At-talibaini ismun Majrurun majrurun bil bil ya
li'annahu. Li'anahu musanna. Nah, itu dia. Ya kan? Oh ya, maaf Musanna. Ustaz. Besok Musanna. materinya insyaallah. Syukran Umulina sudah hadir. Apaan Ustaz? Lagi besok insyaallah. Syukran semuanya. Muasakan. Barakallahu fiik Ustaz. Cinta bagus. Umulina Mukarinah Muhassana Yusuf. Ustaz. Ya, tadi ada Umu Sidiki nyimak ya. Simak ya juga dia. Iya Ustaz. Lagi di luar. Di rumah Ustaz. Baru hadir ya. Iya Ustaz. Suaminya baru pergi. Nah, Bapak Som. Tadi nggak sempat dari awal ya. Insya Allah nanti menyimak rekaman Ustaz. Nah, syukran. Kalau mau latihan nggak tadi? Boleh lah Ustaz. Yuk. Dari Om, contoh zahaba. Zahaba waladuha qabla sa'ataini. Zahabat ukhtuha qabla sa'ataini. Safara. Safarat ukhtuha qabla sa'ataini. Usbu. Safarat ukhtuha qabla usbu'aini. Kemudian walid. Safara waliduha qabla usbu'aini. Wasala. Wasala waliduha qabla usbu'aini. Yaum. Wasala siapa tadi? Wasala waliduha qabla yaumaini. Walidatun. Wasolat walidatuha qabla yaumaini. Raja'a. Raja'at walidatuha qabla yaumaini. Contoh lagi anak buat mau sedikit jawab. Mata zahaba zawjuki. Zahaba zauji qabla sa'ataini. Nah, gitu Om. Zahaba zawji qabla sa'ataini. Misalkan Musidiki. Insyaallah Ustaz. Zahaba fi'lun Madi mabni ala fathi. Waladu fa'ilun marfu'un bi dhamma wa huwa mudhaf. Dhamir muttasil wa huwa mudhafun ilaih. Fi mahalli jar gitu. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Qabla dzarfu zaman mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Sa'ataini mudhafun ilaih fi mahalli jar. Enggak pakai mahal dia. Langsung aja. Mudhafun ilaih majrurun bil ya li'annahu musanna. Yang mahal itu domir mahali. Yang isim-isim mabni hadza baru mahali i'rabnya. Ini bukan mabni sa'atain mu'rab. Nah Ustaz. Mau sedikit apa lagi Basyam? Insyaallah. Ya Rabb, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ila liqa. Masalah. Assalamualaikum.